পাকা সেতু তো জুটলই না, কাঠের সেতু মরণ ফাঁদে পরিণত হলো তুই শামুকর এডিসি ভিলেজে। হেজামারা ব্লকের অধীন তুই শামুকর এডিসি ভিলেজের গজ এলাকায় পাকা সেতু নির্মাণ করার দাবি এলাকাবাসীর। বর্তমানে কাঠের সেতুটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন সময় দুর্ঘটনার শিকার হয় স্থানীয় জনগণ। বর্তমানে এলাকার জনগণের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। যে কোনো সময় সেতুটি ভেঙে পড়তে পারে, ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। স্থানীয় জনগণের দাবি পাকা সেতু নির্মাণের। बेसे बोसोराव मैं अबा हायखाय गोबाय खेचेक थांलाय सुखायथं बेसे काखा अबा हायखाय जायजर हामिया ओ मा बालखा हम बिसिब्रै बिसिबासोन खाना 5 बছर स्कुल कलेज अफिस खाथिर थांलाय सुखायनायखौ बाहायखे थांलाय सुखायदों र अब कस्तखाय थांलायता बिसि खायनि सिगां अर जेटा बाइक कालाय माने आफोरनि यागुलो सानना कक्टं माने ताबसो जरते स्रामजायखौ अब বিষয়টানো সবাই ননিয়াংনি যে এএম দङ বড় দাম কসানা মুসুং হাসতে হাপান দङ বিজেপি সরকারन দাম কসানা মুসুं अब जाय खाय नायखौल सामखायना बागै ता दाम कसाना मुसुं बिस नगना बागैता सनामना बागै ब्रिज तातारि सामरथ ओ कामनि लुकुरो थांलायसु जाते कामबे खायमाना मते ना ओ कामनि मुं गज बो पञ्चायत बिसिंगलाय Konset nang yang tamu yo. Iko ta kemo. Tama. Tisam kore blok bro. Bolok kay sa mara. Ni mong. Samolok sim. Samolok sim te purma. Bureau Report, Tripura News 8.